siku ya leo kitu ambacho nilitafuta kuongeza zaidi, kusema ya kuwa Mungu anawapenda. Na ujumbe huu ndio kwenye mina ukazia kabisa. Mungu anawapenda. Na tunajua ya kuwa ndugu zetu, umoja ni nguvu. Matengano ni udhaifu. Na leo nilipata picha ya mwili wa mtu. Mwili inakuwaka moja tu. Lakini katika mwili kiungo kimoja kikiumia, mwili wote unakuwaka dhaifu. Mwili wote unakuwaka unaregea. Ukiumwa tu na kichwa, unasikia mwili wote unaregea. Hii kidole ikivunjika, unasikia mwili wote inaregea. Yaani mwili wote unajiunga, mwili wote unasindikiza hii kiungo ambacho kimeumia. Ile ndio umoja, upendo katika mwili. Tena nikaona ingine picha ya wachezaji wa kabumbu. Katika kucheza kabumbu kuna kuwaka tuseme timu mbili, ekipe mbili. Yaani kuko wamoja wanacheza na wengine, na kuna kuwaka tu wakuganye, wala wakushinda anakuwaka mara mmoja wa kwanza, bengine wanafuata baadaye. Sasa mule mkucheza kuna kuwaka mtu mmoja ndio anakuwaka naingiza goal, beat, kama ndio wanasema beat, anaingiza kabumbu. Lakini kitu inakuwa inanishangaza katika kiwanja, ingawaje mmoja ndio alienda ingiza kabumbu, lakini unaonaka timu yote, ekipe yote inashangilia, banenda banarukiana, banapatiana mayambi, bamo banalala chini, wengine banaruka. Yaani inakuwa furaha ya kikundi. Hata ikiwa ni mmoja ndio aliingiza hiyo beat, alipiga hiyo goal, lakini furaha inakuwa ya watu wote. Hiyo ndiyo ndugu zangu nimesikia kuwahimiza, iwe pamoja nanyi. Iwe kabisa mwangaza wenu, iwe kabisa tuseme flambo yenu, umoja na upendo. Tunajua kazi ya adui shetani, kwanza kazi yake kuchonganisha. Kazi yake yani apendaki watu wawe pamoja. Anajua hawa wakiwa pamoja wataweza, watafaulu, anawarudisha nyuma. Kitabu cha Yohana sura 10 mstari wa 10 inasema ya kuwa mwizi huja ili kuua, kuiba, kuvunja na kuharibu. Ndio kazi yake tu. Adui anakuyaka aharibu, aviharibishe, bikufe, bisionekanake tena. Anakuya naiba, anavunja na bisabote. Ndio kazi ya adui. Lakini Bwana Yesu anasema mimi nalikuja ili muwe na uzima, na uzima tele. Ndugu zangu, bakaka yangu, baba yangu, bamuyomba, tafadhali muwe tayari kwa kunajua mbinu wala plan za shetani, manevre yake. Hapa shetani anapitia hapa. Anaweza pitita kwa wanadamu, mnajua huyu ni mtu hivi na hivi, kumbe shetani anampitia ili kuja kuharibu, kusabote. Muwe makini sana. Watu wengi wanawatazamia. Ndiyo, tunajua Mungu anaweza kuwapitia nyie. Sababu Mungu kusaidia taifa lake, watu wake, alipitia watu fulani. Alimpitia Daudi, akaokoa Waisraeli kwa Wafilisti. Na nyinyi mnaweza kuwa wa Daudi wetu kwa wakati huu. Gideoni tunajua gisi Mungu alimupitia. Mungu alipitia watu wengi ndani ya Biblia ili kuokoa taifa. Na ninyi tunajua Mungu ana uwezo wa kuwapitia, anawasaidia ili kutusaidia. Ndiyo, nyinyi mko kufront, na kuko wengine ba Daudi benye biko kumaombi, na kuko wengine biko wanafanya kuma media, kuko wengine tuko viungo mbalimbali, lakini sisi sote ni mwili mmoja. Kwa hiyo kila mtu afanye kazi yake
salama kama vile ilivyo, afanye kazi yake kama vile ilivyo, katika umoja na katika upendo. Ikiwa